आज क्लास को तुम मान को स्वागत। मु सौम्य। तो चलो आज वीडियो को आम स्टार्ट करवा। तो आज पिला माने अच्छी आम कौन ना अभ्यास कार्य 1.2 षष्ठ श्रेणी। चलो आउ डेरी नक स्टार्ट करना। कौन दे पिला देख प्रथम क्वेश्चन दे कौन ना उपयुक्त स्थान रे कमा व्यवहार करी निम्न रे दिया जाइथिबा संख्या गुडी को लेख और प्रत्येक संख्या नाम लेख। तो आमको दुईटा कम करवा अच्छे पे कौन करवा ना संख्याटी को लिखा ये संख्या गुड़ा लिखा एवं प्रत्येक संख्या नाम लिखा कमा व्यवहार कर। चलो तो प्रथम देला केते ना 32041 तो कमा व्यवहार कले कौन हम देख एक घर पिला माने 8 पाखु गणी जा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष। तो कौट कौट कमा दबा देख 1 10 100 1000 घरे दबा सॉरी 1 10 100 1000 अयुत लक्ष ये कमा दबा। तो ये केते हला पिला माने देख ना केते हला पढ़ी दियो संख्या नाम लिख 3,20,418 बुझीपारे कि नहीं पिला माने। ठीक है चलो परवर्ती क्वेश्चन। तो परवर्ती क्वेश्चन पिला माने देखनियो हाँ 7,5,3,8,4,2,5 तो प्रथम पिला में कौन करवा ना कमा व्यवहार करदे। देख 1 10 100 1000 घरे देले अयुत लक्ष घरे देले नियुत कोटि घरे किछि नाही। देखो लिखिले कौन लिखा देख पिला माने ना 75,00,000 38,000 425 बुझिपारे पिला माने 75,38,425। तो छुआ मैंने देख परवर्ती क्वेश्चन 1,3,2,4,7,8,1,9 या जदि आम कमा व्यवहार करवा तो कौट कौट कमा देवा देख 1 10 100 1000 एठी दबा अयुत लक्ष एठी दबा नियुत कोटि एठी दबा। तो यहाँ कौन है देख पिला माने केते आम लिखा ना 1,00,000 सॉरी 1,00,000 नुह 1 कौन 1,00,00,000 1,00,00,000 32,00,000 47,819 बुझीपारे कि नहीं पिला मान। हाँ चलो परवर्ती क्वेश्चन कौन देखा ना 1,0,7,0,2,3,0 देख एठी जदि आम कमा व्यवहार करिया कोड दबा ना 1 10 100 1000 दबा अयुत लक्ष दबा 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि। तो कमा व्यवहार करदेले एबे लिखिबा तो केते हो एटा ना 1,00,00,000
7,02,000 बुझिपारे कि नहीं पे तो बहुत सहज अच्छी। चलो परवर्ती क्वेश्चन कौन अच्छे देखा ना 5,3,2,1,4,8,0,3 तो एक कौन व्यवहार कर लिखले कौन हम 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि तो लिख ना ये केते ना 5,00,000 32,14,800 केते बुझिपारे नहीं पिला तो सहज अच्छी तुमको खाली कमाटा कौटी दबा तो सहीटा हूँ मुख्य कथा कमा कौटी दब ना 1000 घरे दब लक्ष घरे दब आ कौटी कोटी घरे दब जहाँद्वारा आमको कौन हम ना संख्या नाम लिखापी कौन हम सहज हम तो यहाँ प्रथम क्वेश्चन चलो 2 नंबर क्वेश्चन को जीवा 2 नंबर क्वेश्चन आमको कौन कौन ना तुम्हें केवल 3 4 7 कौन करवा ना व्यवहार करवा क्या 3 4 0 7 अंक गुड़ी व्यवहार कर 5टी लेखाएं 6 अंक विशिष्ट एवं 8 अंक विशिष्ट संख्या तैयारी कर आउ कौन करवा ना प्रत्येक संख्या को सहजरे पढ़ापी कमा व्यवहार कर प्रत्येक संख्या को जमी सहजरे पढ़ी पार से कौन करवा कमा व्यवहार करवा सेकेंड कौन करवा ना संख्या गुड़ी को बड़ू सान क्रम से सजाई लिख है तो प्रथम कौन करवा ना 5टी लेखाएं 6 अंक कौ कौ संख्या को व्यवहार करके ना 4टा संख्या रहा किए 3 4 0 7 ये 4टा संख्या रहा ये 4टा संख्या को लेकिन आम कौन करवा ना आगे 6 अंक विशिष्ट संख्या लिखा ये लिखुची 6 अंक विशिष्ट संख्या यपटे 6 अंक विशिष्ट संख्या एक लिखी एपटे क्या लिखी ना 8 अंक विशिष्ट संख्या है। अच्छा लेफ्ट साइड आम कौन करवा 6 अंक विशिष्ट संख्या करवा राइट साइड रे 8 अंक विशिष्ट संख्या करवा तो केतला संख्या लिखा ना 5टी लेखाएं अच्छा 5टी लेखाएं आगे 6 अंक विशिष्ट संख्या लिखा तो 6 अंक विशिष्ट संख्या जदि 5टी लेखाएं लिखिले कौन किए किए हे मन इच्छा बहुत संख्या हो पार तो आम गोटे संख्या लिखा क्या ना 3 4 0 7 3 4 ये गोटे संख्या है आ गोटे संख्या सेमती आम लिखिपर ना केते 4 3 0 7 3 4 एटा भी हो पार आउ कौन लिखिपर ना 4 0 7 3 4 0 ये भी संख्या आउ 7 3 4 0 3 7 ये भी गोटे संख्या तो असंख्य संख्या पिला माने तमे लिखिपर किसी से चिंता करिवार ना 4 3 0 7 4 0 ये गोटे संख्या तो एमती एमती 5टी संख्या लिखिली तो एक कौन करिया ना पुणी कौन कही ना कमा व्यवहार कर लिखा जमी आमको पढ़ापी सहज हो तुमको कही कौट घरे कमा दबा ना 1000 लक्ष कोटी घरे देख यपटू गणिले 1 10 100 1000 अयुत लक्ष देखिल सेमती एटा भी सेमती 1000 घरे कमा दबा लक्ष घरे एटा भी सेमती 1000 घरे लक्ष घरे एटा भी सेमती 1000 घरे लक्ष घरे एक भी सेमती 1000 घरे लक्ष तो एमती कमा देकी लिखा लिखि सारा पर सी आमको कौन कही ना ख नंबर संख्या गुड़ी को बड़ू सान क्रम से सजाई लिख संख्या गुड़ाक केमती लिखा ना बड़ू सान क्रम सजाई लिखा अच्छा देख तुमर ये सबुठ बड़ संख्याटा किए ना जार लक्ष्य घर सब बड़ अच्छी अच्छा लक्ष्य घर सब बड़ किए अच्छी
ନା ଏଇଟା 7,34,037 এইটা ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ। ଏଇଆ ତ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ରେ ନାଇଁ କି ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ତା ତଳକୁ କାହାକୁ ଲେଖିବା ନା ତା ତଳକୁ ଲେଖିବା 4,30,000। ଆଚ୍ଛା 4,30,000 ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି, 4,30,000 ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି କେତେ ଅଛି 740, ଏଠି ଅଛି 734। ତ ବଡ଼ କିଏ ହେବ ଏଇଟା ହେବ କେଉଁଟା ନା 4,30,740। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା 4,30,734 ଗଲା। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା 4,07,340। ଶେଷକୁ କିଏ ଆସିବ ଏଇଟା କେତେ ନା 3,40,734। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3,4,0,7କୁ ନେଇକି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଖ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ। ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ପୁରା ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ଚାଲ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲେଖିନେବା କେତେ କେତେ ସେମାନେ ହେବେ। ସେଇ 0,4,7,3କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲ ଲେଖିଦେବା 3,4,0,7 3,4,0,7 ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। 7,0,4,3 7,0,4,3 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି 4,0,7,3 4,0,7,3 ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଦେଖିବା 7,4,0,3 7,4,0,3 ସହଜ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଡବଲ ରିପିଟ୍ କରି ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଲେଖିବା 7,3,0,4 7,3,0,4 ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା। କେଉଁଠି କମା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା 1 10 100 1000 1000 ପାଖରେ, ତାପରେ ଅୟୁତ ଲକ୍ଷ ପାଖରେ ହେଲା, ତାପରେ ନିୟୁତ କୋଟି ପାଖରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେମିତି ସମସ୍ତେ କମା ବ୍ୟବହାର କରିନିଅ। ଏଠି ଗୋଟେ କମା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଠି ଗୋଟେ କମା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ସେଭଳିଆ ଏଠି ହେବ କମା ବ୍ୟବହାର, ଏଠି ହେବ ଆଉ ଏଠି କମା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଉ ଏଠି ସେଭଳିଆ ଏଠି ଗୋଟେ କମା ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଇଠି ବ୍ୟବହାର ହେବ, ଏଠି। ବୁଝଛ କି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କଲେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଦେଲେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ କ'ଣ ନା ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠି କମା ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପଢ଼ିବା ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ କେତେ ହେବ ନା ଏଇଟା ଅଛି 3 କୋଟି, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 3,40,73,407 ହେଲା। ତ ସେମିତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା ହେବ କେତେ ନା 7,40,37,043 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇବା ଦେଖ 7 କୋଟି ବାଲା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ 7 କୋଟି ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 7 କୋଟି, ଏଠି ଗୋଟେ 7 କୋଟି। ଏଠି ଦେଖ 7,40,00,000, ଏଠି 7,30,00,000, ଏଠି 7,04,00,000। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ ହେବ এইটা ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ସରି ଏଇଟା ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେବ ଏଇଟା 7,40,00,000। ସେଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ଲେଖିବା ନା 7,40,37,403 ଏଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଲା। ତାପରେ କିଏ ହେବ ନା ତାପରେ ଦେଖ 7,04,00,000 କି 7,30,00,000 କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ 7,30,00,000 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କିଏ ରହିବ 7,30,00,47,304 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଟା ପୁଣି 7 କୋଟି ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଲେଖ ନା 7,00,00,000 7,00,00,000
4,37,043 तापर रहा किए गोटे अच्छी 4 कोटी गोटे अच्छी 3 कोटी कौटा हम ना 4,37,34,073 एवं शेषटा कि हम ना 3,40,73,460 बुझिपार। तो पिला माने प्रथम आम कौन कले ना ये 4टी अंक को लेकिन आम कौन कले संख्या गुड़ाक तैयारी कले 6 अंक विशिष्ट संख्या 8 अंक विशिष्ट संख्या एवं ताको बड़ सान क्रम सजेक लिखिले। तो चलो परवर्ती क्वेश्चन हम कौन कुछ देख ना पिला माने केवल 1084 क्या ना 1084 यही 4 जन यही 4 को व्यवहार कर 8 अंक विशिष्ट सबुठारु बड़ संख्या और 8 अंक विशिष्ट सबुठारु किए सान संख्या दुईटा जिन आम सब बड़ संख्या को सब सान संख्या को कौन करवा तैयारी करवा प्रत्येक संख्यार 4टी जाक अंक व्यवहार होमको गोटे कंडीशन कौन कहूँ ना प्रत्येक संख्या 4टी जाक अंक व्यवहार होती जमी 4टा जाक अंक व्यवहार हो तुम्हें तैयारी करथिबा संख्या 2टी को विस्तारित रूप में लेख। ठीक अच्छे तो यही 4टा संख्या को आम समस्त को व्यवहार करवा क्या छाड़ी पारिबा नहीं बुझिपाइल। तो आम कौन करवा सबुठारु बड़ संख्या लिखा और सबुठारु सान संख्या तो एम तो बहुत संख्या तुम पिला जानी पार्थो एमि तो बहुत संख्या हो पार। तो चलो कौन करवा ना संख्या को लिखा सबुठारु बड़ माने तुम 8 अंक विशिष्ट संख्या जे किए 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटि तो 8टा अंक रोचे तो कोटि घरे कौ संख्या रखिले आम सब बड़ संख्या हम देख पिला तो कोटि घरे आम कौन रखा 8 रखा सबुठ बड़ ताने आम कौन लास्ट 3टा घरे क्या रखा ना ये घरे 8 रहा एटी रहा 8 एटी रहा 8 एटी रहा 8 एटी रहा आम 5टा 8 लिखिदेले तापर जो लास्ट 3टा घर कौन लिखा ना 4 1 0 है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एटा गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या एवं एटा हूँ कौन ना सबुठारु कौन बड़ संख्या। देखो ये आम सब अंक को व्यवहार कर 8 को व्यवहार कर 4 1 0 जो 4टा अंक आमको देता आम समस्त अंक को ये कौन कर व्यवहार कर तो यहाँ है कौन आम सबुठारु बड़ संख्या। तब सबुठारु सान संख्या लिखा सबुठारु सान संख्या लिखिले आम ये शून्य लिखिपर कि शून्य लिखिपर ना कारण जदि आम से शून्य लिखिदेले तो कौन हम ये संख्यार मूल्य किसी ना तो ये कौन करवा ना प्रथम लिखा सब सान संख्या आमको ये के लिखा पड़ो 1 बुझल तापर कौन लिखा ना ये समस्त संख्या को के लिखा शून्य करदे है तापर कौन कही बाकी किए रही 1 को व्यवहार कले 0 को व्यवहार करे आ गोटे 0 लिखिद आउ रहा किए किए ना 8 रहा 4 रहा तो आम कौन करवा आगे क्या व्यवहार करवा 4 एवं 8 को रखा 1 व्यवहार तो यहाँ हूँ कौन सबुठारु कौन ना सान संख्या बुझिपार। तो यहाँ हूँ सबुठारु बड़ संख्या आईटा हूँ सबुठारु सान संख्या एकू जदि आम पढ़ा तो केते पढ़ा ना कमा व्यवहार करदे ये ना यहाँ 8 कोटी एटा कौन है ना 8 कोटी 88,88,410 सेमती एटा केते हबो ना 1 कोटी 48 बुझल तापर पुणी कौन कही ना एक विस्तारित रूप में लिख चलो आम एक कौन करवा ना विस्तारित रूप में लिखा। अच्छा प्रथम संख्या कौन थिला प्रथमटा कौन थिला प्रथमटा थिला 8 8 8 8 8 4 21
ୟାକୁ ଯଦି ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିବା ତାହେଲେ 8ରେ କେଇଟା ଶୂନ ଦେବା ନା 1 2 3 4 5 6 7ଟା 8ରେ କେତେଟା ଶୂନ ଦେବା 7। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ ପୁଣି 8ର କେଇଟା ଶୂନ ତାପରେ 8ରେ ଦେବା 6ଟା ଶୂନ 3 4 5 6 ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା 8ରେ କେଇଟା ଶୂନ ଦେବା ନା 5ଟା ଶୂନ ଯୁଗ ପୁଣି 8ର କେଇଟା ଶୂନ 4ଟା ଶୂନ ଯୋଗ ପୁଣି 8ର 3ଟା ଶୂନ ଏତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଗଲା ପୁଣି ରହିଲା କେତେ 4ର 2ଟା ଶୂନ ମିଶାଣ 10 ମିଶାଣ 16। ତ ପିଲାମାନେ ତମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ତ ପଢ଼ିଥିବ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେଲି ତମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖିଲେ 1ର କେଇଟା ଶୂନ ରହିବ ନା 7ଟା ଶୂନ 1ର 7ଟା ଶୂନ ରହିଲା ପରେ ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା 1 କୋଟି ଯୋଗ ଏ ଶୂନ ଏତେ ଲେଖିବା ଅର୍ଥ ଶୂନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶୂନ କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି 5ଟା ହେଲା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଶୂନକୁ 5ଟା ଶୂନ ଲେଖିବା ଯା ଗୋଟେ ଶୂନ ଲେଖିବା ସେୟା ମିଶାଣ 40 ମିଶାଣ 8 ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 1084 କି ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପରେ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ ଦିନ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିଛି ନା ସୋମବାର କେତେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥ ଜମା କରିଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଧବାର ଏମିତି ସପ୍ତାହ ସାରା କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତ ତାର କ'ଣ କରିବା ଉତ୍ତର ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ ନମ୍ବର ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖ। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ସମସ୍ତ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ସୋମବାର ଦିନ କେତେ ଅଛି ନା 1,23,64,072 ଟଙ୍କା ନା ସୋମବାର ଦିନ ତ ଏକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଏକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ଏଟା କେତେ ହେବ ନା 1,23,64,072 ବୁଝିଲ ସେମିତି। ତାପରେ ଏଟା ଗଲା କୋଉ ଦିନ ସୋମବାର ଦିନ ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେତେ ଅଛି 86,92,945 ୟାକୁ ଲେଖିବା ତ କେତେ ଅଛି ନା 86,92,945 ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଏମିତି ବୁଧବାର କେତେ ଅଛି ନା ବୁଧବାର ଅଛି 89,80,001 ଲେଖିବା 89,80,001 ତାପରେ ଦିନ କେତେ ଅଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ନା 1,72,666 ଲେଖିବା 1,08,72,666
बुझिपार तो पिला बाकी जो दुटा अच्छी कौ बार शुक्रवार आ शनिवार ए दुटा तुम एमती जमती मुझे लिखिली तुम सेमती लिखिनब देख तापर केउ दिन सबुठारु अधिक टंका जमा कराइथिला देख केउ दिन सबुठारु अधिक अच्छा शुक्रवार दिन तो लक्ष्य रे एटा लक्ष्य जमा है शनिवार दिन भी लक्ष्य रे बुधवार दिन लक्ष्य रे मंगलवार दिन लक्ष्य रे कोटी कोटी टंका जमा है कौ दिन ना गुरुवार दिन आ कौ दिन सोमवार दिन गुरुवार दिन केते जमा है ना गुरुवार दिन जमा है केते गुरुवार दिन जमा है 1,08,00,000 सोमवार दिन जमा है केते ना 1,23,00,000 तो केउ दिन सबुठारु अधिक टंका जमा करा कौ दिन ना ये किए हम ना सोमवार है सोमवार दिन सबुठारु अधिक टंका जमा करा केउ दिन सबुठारु कम परिमाण टंका जमा करा देख सबुठारु कम किए शनिवार दिन देख शनिवार दिन अच्छी सबुठारु कम केते 60,12,000 सबुठारु कम कौ दिन ना शनिवार तापर कौन देला केउ दिन 90 लाख टंका जो अधिक परिमाण टंका जमा करा अच्छा कौ दिन 90 लाख रु अधिका 90 लाख कौ दिन रोचे आगे देख पिला माने शुक्रवार दिन केते रोचे 90 लाख रु अधिका आउ कौ दिन ना गुरुवार भी रोचे गुरुवार दिन केते अछि 1 कोटी टंका जोटा कि 90 लाख रु अधिका आउ कौ दिन रोचे ना सोमवार दिन है तो शुक्रवार गुरुवार आ सोमवार यही 3 दिन कौन 90 लाख टंका रु अधिक टंका जमा कर तो पिला चल परवर्ती क्वेश्चन परवर्ती क्वेश्चन पिला तुमको कौन देछि गोटे संख्यार लक्ष्य स्थान रे 4 अयुस्त स्थान रे 7 हजार स्थान में 2 शतक स्थान में 0 दशक स्थान में 8 और 1 स्थान में 5 अच्छी संख्याटी लेख संख्याटी केते हम ना आमको देला केते 1 स्थान में केते 5 तापर दशक स्थान में केते देला ना 8 शतक स्थान में केते 0 हजार स्थान में केते 2 अयुत स्थान में केते 7 लक्ष्य स्थान में केते 4 तो यहाँ केते हला ना 4,72,050 है यहाँ हूँ से संख्या तो ये संख्याटा केते हला ना 4,72,050 बुझीपार कि नहीं देख परवर्ती क्वेश्चन कौन देला सबिता गोटे कागज संख्याटी लिखला से ही संख्यार एकक स्थान किए ना 5 हजार स्थान 2 शतक स्थान 2 लक्ष्य 5 अयुत 3 कोटी 1 नियुत स्थान 7 और दशक स्थान 2 4 तो आम एकक लिखले 5 दशक लिखा के 4 तापर शतक के देखिए शतक के शतक स्थान 2 शतक के 2 तापर हजार कोटी अच्छे देख हजार हाँ हजार स्थान 2 हजार स्थान भी के 2 तापर अयुत स्थान 3 लक्ष्य स्थान 5 नियुत स्थान 7 आउ कोटी स्थान 1 है जदि एक मु कमा व्यवहार कर लिखी एटा केते हबो ना 1,32,32,245 बुझिपाल गला तापर ग नंबर देखियो ग नंबर कौन कहला जोसेफ गोटे 8 अंक विशिष्ट संख्या लिखिथिला पुनः से भाया हम
यार 1000 स्थान रे 3 कोटि स्थान रे 7 7 10 और 1 प्रत्येक स्थान रे 4 एवं अन्य स्थान रे 0 लिखितला हैला। तो हमको को स्थान रे तो हम जानि चंती जेहेतु एठी सबु बड़ स्थान देछि केते कोटि। तो कोटि माने 8टा संख्या आम 8टा घर एठी बनै दो देखो 8टा घर बनैली से कौन कही ना जो 1000 स्थान रे 3 देख 1 10 100 1000 1000 स्थान के 3 कोटि स्थान रे 7 कोटि स्थान रहा 7 10 और 1 प्रत्येक स्थान रे 4 10 आउ 1 प्रत्येक स्थान रे 4 अन्य स्थान गुड़िक जे 0 तो अन्य जेते बाकी सब स्थान रहा ये कौन करवा 0 बसैद क्यों संख्या लिखिला से संख्या को उल्टे लिखले क्यों संख्या मिल। अच्छा कौ संख्या लिखिला कमा व्यवहार कर लिखिदबा तो एटा केते हला ना 7 कोटि 3044 है 7 कोटि 3044 एक जदि ओल्टाई लिखा कौन कही क्वेश्चन ना एक ओलटाई लिखिले जदि ओलटाई लिखा ओलटाई लिखिले ओल्टाई लिखिले कौन हम ना जी एक घर अच्छी सी कौटी पलैब कोटि घर को पलैब देख एटा केते हम 4 4 0 3 3टा 0 7 कोटे भूल हो गला कि हाँ ठीक अच्छे ठीक अच्छे तो ये उल्टे लिखले केते हम देख कमा दे दबा एटा केते हम ना 4 कोटि 40 लक्ष 30,007 बुझिपाइल 4 कोटि 40 लक्ष 30,007 है ये संख्याटी आम पाइबा। चलो परवर्ती क्वेश्चन हमको देइछि ना 6 नंबर कौन कहला ना यही संख्याटी रे 2984 स्थानीय मान लेख कार स्थानीय मान लिखा ना संख्याटा केते देइछि 3 2 7 5 9 0 8 4 यही संख्या रे कार स्थानीय मान लिखा ना 2 रो लिखा 9 रो लिखा 8 लिखा 4 लिखा ये सब संख्यार स्थानीय मान लिखा। अच्छा एठी 2 रो स्थानीय मान केते 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत केते 2 नियुत से भलिया तापरे 9 रो स्थानीय मान केते ना 9,000 नहीं कि से भलिया 8 रो स्थानीय मान जे केते 8 10 नहीं कि से भलिया 4 रो स्थानीय मान जे केते 4 1 बुझिपाइल। चलो परवर्ती क्वेश्चन कहूँ यही संख्या ये जो संख्या देइछि प्रत्येक अंकर स्थानीय मान लेख यही संख्या को उल्टाई लिखि जो संख्या पाइल तार प्रत्येक अंकर स्थानीय मान केते हो। अच्छा ख नंबर क्वेश्चन कौन देला ना संख्याटा केते देइछि 3,75,248 3,75,248 ये कौन कही ना प्रत्येक अंकर स्थानीय मान लेख एवं ताको उल्टे की लिखिले जो संख्या पाइबा तार प्रत्येक अंकर स्थानीय मान केते हो। चाहे प्रत्येक संख्या स्थानीय मान लिखा तो 3 रो स्थानीय मान केते हो ना 3 लक्ष से बड़ा 7 रो स्थानीय मान 7 अयुत 5 रो
ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 5000, 2 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 200, 4 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 410, 8 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 81। ବୁଝିଲ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଯଦି ମାନେ ଓଲଟେଇକି ଲେଖିଲା, ଯଦି ଓଲଟାଇ ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ ନା ଯିଏ ଏକ ଘରେ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ କେତେ ହବ ନା 8, 4, 2, 5, 7, 3। ତ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା 8,42,573। ସେମିତି ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖିବା। ତ 8 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ ହବ ନା 8 ଲକ୍ଷ। ସେଇଭଳିଆ 4 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 4 ଅୟୁତ। ସେଇଭଳିଆ 2 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ 2000, 5 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 500, 7 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 710, 3 ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 31। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଏମିତି କରିବା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କଣ କହିଛି, ତୁମ ମନରୁ ଗୋଟିଏ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଖ ନମ୍ବରଟା ଯେମିତି କଲି ଗ ନମ୍ବରଟା ପୁରା ସେମିତି ହବ। ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ଦେଇଛି, ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ତୁମ ମନରୁ ଗୋଟିଏ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କେତେଟା ଅଙ୍କ ଥିଲା 6ଟା, ଯଦି 8ଟା ଅଙ୍କ ଆସିବ ଆମର କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ନୁହେଁ କି? ତମେ ଗୋଟେ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ତମ ମନରୁ ଲେଖିବ, ଲେଖି କଣ କରିବ ତାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଗୁଡାକ ଲେଖିବ। ଏଟା ତମେ ନିଜେ କରିବ। ତାପରେ ଘ କଣ ଦେଲା ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବଡ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖ। ଲେଖିଦବା। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟେ ପିଲାମାନେ। କଣ କହିଛି ନା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ, 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅଙ୍କଟା କେତେ ହବ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। এই ଘର କରିଦିଏ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ଆମର ଏଠି କେତେଟା ଅଙ୍କ ହେଲା ନା 8ଟା ଅଙ୍କ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁଠୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଆମର କୋଟି ଘରେ କଣ ହବ, କୋଟି ଘରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଙ୍କ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କିଏ ରହିବ 9। ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ସମସ୍ତ ଘର ବି କିଏ ରହିବ 9, ଯାହା 9ଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଅଙ୍କ ନୁହେଁ କି? 9 ଉପରକୁ ଆଉ କିଛି ଅଙ୍କ ଅଛି କି? ତ ଏଇଟା କଣ ହବ ସବୁଠାରୁ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ଏବଂ ତାପରେ ପଚାରିଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କଣ, ଏଟା ହେଲା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ତାପରେ ଏଟା କୋଉଟା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା। ତାପରେ ଲେଖିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। କିଏ ହବ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା? ଦେଖ, ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1 2 3 4 5 6 7 8। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କିଏ 0। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 0 ଲେଖିପାରିବା କି? ଯଦି 0 ଲେଖିଦେବା ସେ ସଂଖ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ସବୁଠୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 1। ତ ଏଠି 1 ରଖିବା, ମଝିରେ ସବୁ ଶୂନ ରଖି ହବ ଆଉ କଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହଉଛି 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କଣ ସାନ ସଂଖ୍ୟା। ହେଲା, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.2। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତମେ এই ନମ୍ବରଟାକୁ ଅନୁଶୀଳନଟାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1.3ରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେବା ଭେଟ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।